बंधुगण तो आज आसी मो काजू गोटिया को मो बापा माँ सहित तो देखिपे ये रास्ताटा आमर काजू बाड़ को जाऊँगी देखिपे बंधुगण मु बर्तमान जाऊँ काजू बाड़ को कि घर आंब नहीं आसी जो द्वारा कि आम ये पखाल सहित आंब बाड़ी को बहुत मजा लगे देखिपे आम चारि पाखरे पूरा जंगल ही जंगल आउ बहुत सुकून तो देखिपे मोर ये चारि पाखरे सब काजू गछ यहाँ हूँ आम काजू बाड़ मीन्स मोर काजू बाड़ तो देखिपे सब देख बंधुगण गचर कि गोटे काजू देखा देखिपे काजू देखा ना हाँ ये मो माँ अच्छा जी कि पूरा आम भाषा पूरा फुल गाड़ी कर मत लेट्रे आसलु कहीं कहीकि काजू देखिपे ना यही तुलीदेली रे हाँ पाचि जाइए भी पाचि जाइए देखिपे तुलीदेली मु गचरू तो आमर प्राय पटे काजूर डिमांड बहुत आउ बेसिकली आमर जो एपटे जो गजपति रायगड़ा एपटे जो आम पाखापाखि एरिया रे काजू अच्छी जार किए आनंद तार माने काजू अच्छी जार राजा सी आउ किए ना से लेमु गछ भी अच्छी पिजुली गछ भी अच्छी सब प्रकार गछ लगे ये आउ बहुत खुशी भी अच्छू आम पूरा एमती लाइफ पाई देखिपे आम चारिआडे पूरा पहाड़ ही पहाड़ देखुं ना नहीं केते सुंदर देखा जाउछि ना सतरे बहुत सुंदर देखिपे आमर ये खजुरी छोट खजुरी देखा को बहुत सुंदर आ टेस्टी से भाया टेस्टी यार बहुत टेस्टी आपण मैंने भी केमती खजुरी खाई कि खाईदे कमेंट करेंगे हाँ कुड़िया घर अच्छी ताको आम कुड़िया घर खाऊ आठी आम जिते बड़े गाई बलद आम चराऊ तो ये आम से रखू बांधिकी तो एबे वर्तमान से खोले आसमान छाड़ देचु कारण मे मसरे आम से छाड़ी दो तो जिते बड़े आम चाष टाइम आसीज जून से पुणी से डाकी आणु इंस्ट्रुमेंट गुड़ाक सब अच्छे बहुत सुंदर देखा ना जगह हाँ देख ये सब हल सब अच्छे देखिपे तो देखिपार तो बहुत सुंदर जगह ना हाँ बंधुगण बहुत सुंदर जगह देखु ये सब काजू गछ शाल गछ कौन कौन गछ सब देखा पाइबे ये सुकून भरा लाइफ ब्रो बहुत सुंदर देखा ना ए बर्तमान आमर कैप्टेन माने नाहंती माने गाई गोरु नाहंती से आम टे खोले आसमान छाड़ देचु तो आम बर्तमान से ऊपर को जावा ओके से ऊपर को गले केमिति देखा जाउछि दृश्य आम टे जीवा ऊपर को है वाओ पहाड़ ही पहाड़ ब्रो देखिपार पहाड़ ही पहाड़ बहुत सुंदर देखा ना हाँ आउ थे तुमको भलर देखी दूसरी देख वाओ सुंदर सुंदर दृश्य देखिपार बहुत सुंदर दृश्य एटा पिजुली गछ देखिपे एटा लिम गछ एटा केंदु गछ केंदु तो है कि सरीगला बाउंस गछड़ा लगाई केतटा जो द्वारा कि आम जिते बड़े आम घर भी तैयार करूँ बाउंसर बहुत दरकार हुए आपण मैंने जानते तेंतुली गछ सब प्रकार गछ ये सब देखा मिले आपण मान मत मन अच्छे भी आम जो छोट थी मु तो मो माने दीदी मो भाई मैंने सब आम मिसिकी आसुलू ये सब गाई गोरु चरैयापाई तापर आमर ये गछ माने जो शाल गछर छतु कि आंब गछर छतु बहुत गुड़ा गछर मानकर छतु मिले तो से गुड़ाक काटिकी आम मैंने काढ़ी से आम पानी रे माने सिझे लुण देकी सेमती ही खाऊ लंका कंचा लंका देकी भाई बहुत टेस्टी भाई
ଭୃଷିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇକି ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ସହିତ ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଏଇ କାଠଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଏଇଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମର ବର୍ଷେ ପଳେଇବ। ଏ ବର୍ଷେ ନାହିଁ ଅଧିକ ଯିବ ବୋଧେ ଏ କାଠ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଭାଇ। ଏ ଜଣେ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କାଜୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଗଛ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ବ୍ରୋ। ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଆଲକୋହଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍। ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଭାବରେ ପୁରା ସିଡ଼ି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଉଁଶର ସିଡ଼ି ପୁରା ଚଢ଼ି ଯିବେ ପୁରା ଏଇଠିକୁ, ପୁରା ସେଇଠିକୁ, ସେ ମୂଳରେ ପୁରା ସେଇ ମାନେ ତା'ର ରସଟା ବାହାରେ, ସେ ମଦଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ୟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଦ ବୋଲି କହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମା ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଖାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ବଡ଼ ମା ବି ଏପଟେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମକୁ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆମ୍ବ ମିଳିଛି, ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଶାଳ ଗଛର ପତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ହେଇଛି ପଖାଳ, ପଖାଳ ପକେଇଦେଲେ ଏ ଶାଗ ପଖାଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆମେ ପତ୍ରରେ କେମିତି ଖାଉଛୁ। ଲୁଣ ଏଠି ବି ଅଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଲୁଣଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ଆମ୍ବ ଅଛି, ଏଟା ବି ଜଙ୍ଗଲି ଆମ୍ବ। ତରକାରୀ ଆମର ଏଠି ଅଲଡ଼ି ତରକାରୀ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ତରକାରୀ। ଚଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଜୁ ତୋଳିବା। ଯଦି ଆମ କାଜୁଟା ଉପରେ ଥାଉଛି ନା, ତ ହାତ ଯେତେବେଳେ ପାଉନି, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରି ବାହାର କରିଦେବା। ଓକେ, ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଟାକୁ ଏମିତି କଲେ ବାହାରିଗଲା। ୟେସ୍, ଏମିତି କଲେ ବାହାରିଗଲା। ଏଟାକୁ ଦେଖ, ବାସ୍ ଏମିତି କଲେ ବାହାରିଯିବ। ଏଟାକୁ ଏମିତି କଲେ ବାହାରିଗଲା। ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖଲି ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରୁ। ଖଲି ବି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଏଇ ଚେର ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ସୂତା ବି ହୁଏ। ଦେଖ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି, ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ସେଇଠି କାଇକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ କାଇପୁଡ଼ା ଏଇଠି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉ। ଆଉ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଚାର ବି କରୁ, ଚଟଣି ବି କରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା କେମିତି ଓହ୍ଲଉଛି। ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ଦିଦିମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବି। ଆମେ ଏଇ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚେରର ଫଳକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ମାଟି ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଫଳ ଦେଖ, ପିଙ୍କ କଲର୍ର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଡିମିରି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଡିମିରି ନୁହେଁ। ଡିମିରି ଗଛରେ, ମାନେ ଡିମିରିଟା ଗଛରେ ଫଳ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଚେରରେ ଫଳ ହୁଏ। ଆମ ଭାଷାରେ ଆକୁ ପୁଡ଼ିକି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଫଳଟାକୁ ଖାଇବା। ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଟା, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁରା ସିମିଲାର ଡିମିରି ଗଛ ସହିତ, ମାନେ ଡିମିରି ଫଳ ସହିତ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହିଁ। ଆଉ ଭିତରେ ଏମିତି ଥିବ, ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଭିତରେ ଏମିତି। ଡିମିରି ଟିକେ ମାନେ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ ବଡ଼, ନାଇଁ କି? ଆର ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟି। ଏଇ ଫଳ ହିଁ ପୁଣି ଅଜଗର ସାପ ଖାଏ ଭାଇ। ଯେ ଅଜଗର ସାପ ଭିତରେ ନଥିବ, ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଆମେ ସବୁ କିଛି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଆଦିବାସୀ। ଆମକୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖ। ୱାଓ, 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 ପୁରା ଏଇଟା କେଉଁଠି ମିଳିବନି ଭାଇ, କେବଳ ଆମରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା, ପୁରା ଦେଖ 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 ଦେଖ।
এটা বেশি টেস্টি টেস্टी সেটা ପାଇଁ ଖାଇ ଖାଇ ତୁ ପୁରା ମଇଁଷି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛୁ ପୁରା କାନ୍ତାରା ବଣ ଭଳିଆ ନା ହଁ କାନ୍ତାରାଠୁ ବି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଏଟାକୁ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ସଫା କରିକି ଘରକୁ ନେବୁ ତାପରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବୁ ମା ଆର ରେସିପି ଟିକେ କହିଦେଲ ମା ଆକୁ କେମିତି ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଟିକେ କହ ଇଏ କି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଆଉ ରସୁଣ ଅଧା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇଲେ ମୋର ମା ବେଶୀ ଅଭର ହେଇଯିବ ତାପରେ କହ ଆଉ ପିଆଜ ବେଶୀ କାଟିବାର ଅଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ବହୁତ କାଟିବାର ଅଛି ତାପରେ ତାପରକୁ ଆଉ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ଡାଳ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ଡାଳ ତାପରେ ଭାଜି ଦେବାର ଅଛି କି ତେଲ ପକେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ନେଇକି ତ ତେଲ ପକେଇକି ଭାଜି ଦେବ ଭାଜି ଦେବାର ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା ଅଣ୍ଡା ମିଶେଇଲା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଯେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବନ୍ଧୁଗଣ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଇଠି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରା ବାହାରୁଛି ଭାଇ पूरा ठंडा फ्रीज पानी पूरा पूरा ठंडा बंधुगण देखिपे पूरा सुकुन भरा लाइफ ओरिजिनल लाइफ आमे वर्तमान काजू कुटी सारू काई भी आमे माने गछरु आणिलु आउ किछि फल भी आणिलु देखिले आपण माने लास्ट आमे नदी रे गाधेई की भारिलु घर को बुझले आउ बहुत बढ़िया जगह बहुत सुंदर आउ ए भलिया जगह को पाई बहुत आमे माने ऊपर वाला को पूरा धन्यवाद करूँ नमस्कार बंधुगण फाइनाली देखि पारथुबे आम काजू एते गुडे बाहरी मात्र एतिकी ही बाहरी आपा आज केते केजी बाहर 40 केजी ओहो से कहते 40-50 डिसाइड कर पारना आज ट्राइबल पिला बहुत प्राउड फील करूँ हम निजक कि आमको एमती सुकुन भरा जिंदगी मिली बंधुगण आज यही वीडियो माध्यम आपण मानक यह कहूँ चाहूँगी कि आपण मैंने जदि केबे भी एमती भाभी कि थॉट आसीथिबो कि मु आमर माने जमी बाड़ी एमती गाँव बिकिकी मु टाउन को पलैबी आउ सेठी मु भल इनकम करी भाई भूल रे भी सेमती भाबेनी मु भी सेमती भाबुतली पूर्वर भाई जितेबाला मुझे देखुचे रियलिटी आमर टाउन लाइफ रे सहर लाइफ रे भाई बहुत गुड़ाए माने क्राइसिस वर्तमान जो टाइप घटुची सतरे भाई आम गाँव लाइफ माने सतरे कहूँ 100 गुण माने बेटर लाइफ बंचुंट आम गाँ लोक मैंने भाई सतरे बहुत सुंदर लाइफ काटुंट हाँ सतरे क्राइसिस चलती गाँ लोक मैंने अवेयर भी अच्छा बट से किसी इफेक्ट पड़ूनी कारण से मैंने केवे भी एमती गैस उपर डिपेंडेंसी नथिले से माने निजर नेचुरल रिसोर्स जमी मुझे कहली काठ आउ जंगल गछपत्र सब अच्छी खावा पत्र सब जिन सब मिलूँ भाई केवे डिपेंडेंसी नहांती से माने तो भाई सत्तर कोई भी 100 गुण बहुत भल लाइफ काटुंट भाई 100% क्लीन तांकरे माने कौन ऑक्सीजन पाउचंती तांके तो माने सत्तर भाई मुझे सेमती माने आगु भावुली आर बा मो बापार जगह अच्छी मुझे बिकाबिकी करके माने टाउन को पलैबी सहर को पलैबी बट बहुत बड़ माने बहुत बड़ भूल धारणा से आपण मानक मन थी से कोविड टाइम रे भी कि जो मानकर निजर जगह घर बाड़ी थिला गाँव में से माने बहुत सुंदर भाव में जाइए बंची रही आउ आपण मैंने जानिथिबे किंतु जो माने सहर रे थिले से माने रहिचंदी सर्वाइव करचंदी किंतु तांकर बहुत कष्ट तांकर माने सर्वाइव थिला तांकर बहुत कष्ट भाव में से माने सर्वाइव करचंदी सहर रे तो मु एया ही कहया चाहूँगी कि आपण मानक माइंड रे भी जदी एमती किछि आसुथिबो केबे से भूल करिवेनी आपण मानक सजेस्ट एया भी करिवि कि जो मानकर भी माने जागा नाही कि गाँव रे कि एमती माने किछि भी एरिया रे तांके जागा किनिया को चाहउचंदी भाई किनो बहुत सुंदर आउ केबे भी माने निजर गाँव रो जमी पत्र केबे बिकिया को ट्राई करनी आउ सेठी सेटा थाउ
तुम जाइए सहर में काम कर जॉब कर बट जो कष्ट विपद आसी भाई गाँ ही सब माने बैकअप पॉइंट जोटा कि आमको माने बचाऊँ। तो थैंक यू ए वीडियो माध्यम मुझे आपको या शेयर कर आदि किसी भी मो कथार जब आपण मानक किसी खराब लगी तो सॉरी आउ जदि इनफॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट शेयर भाई कर दिंतु तुम भाई तो मु आमती मत टाइम तो हुए एमती वीडियो बनाया मु रेयर बनाए तो जदि किसी भल फीडबैक भी आसला देन मु ट्राई करी निश्चय मो आड़ू मु किसी एफर्ट लगे। थैंक यू।